Hello everyone, welcome back to our channel. Plus second semester MDC जोटा कि जेंडर एंड एजुकेशन तार गोटे सेलेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर डिस्कशन करबा और फ्री नोट्स व पीडीएफ तक खातिर टेलीग्राम चैनल जॉइन करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देछि लिंक क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर फ्री नोट्स व पीडीएफ पाई परबो चलो देखो क्वेश्चन कौन छी हाँ ऑलरेडी यार फाइनल क्वेश्चन सिलेक्शन विद आंसर लिस्ट प्रोवाइड कर सारानी जो मैंने भी देखी ना प्लेलिस्ट चेक करके देखिपार जो मैंने देखी तो ठीक अच्छे वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलें। चलो देखो क्वेश्चन अच्छे शिक्षागत सुजोग क्षेत्र में जेंडर बा लिंगर व्यवधान कारण गुड़िक दर्शा शिक्षागत सुजोग क्षेत्र में लिंग व्यवधान कारण गुड़िक दर्शाइबा कहुई आउ महिला सशक्तिकरण उपर यह व्यवधान गुरुत्व प्रभाव गुरुतर प्रभाव गुड़िक व्याख्या करने कहुई शिक्षागत सुजोग क्षेत्र लिंग व्यवधान कारण गुड़िक एवं सहित महिला सशक्तिकरण उपर ये जो व्यवधान गुरुतर प्रभाव गुड़िक विषय लिखा कहुई। फर्स्ट टाइम देखो इंट्रोडक्शन शिक्षागत सुजोग क्षेत्र में लिंग व्यवधान मुख्य कारण होउछि सामाजिक कुसंस्कार आर्थिक असमानता एवं सुरक्षार अभाव। शिक्षागत सुजोग क्षेत्र में लिंग व्यवधान मुख्य कारण कौन कौन सब रोचे सामाजिक कुसंस्कार रोचे आर्थिक असमानता रोचे सुरक्षार अभाव अंतर्भुक्त यही व्यवधान महिला मानक आत्मनिर्भरशील होबारे बाधा दे सेमानक सशक्तिकरण प्रक्रिया को गभीर भाव दुर्बल करें। ये जो व्यवधान रहा ये जो तीन कारण रहा ये तीन कारण कौन थे ना महिला मानक आत्मनिर्भरशील होबारे बाधा दे थाए आउ सेमानक सशक्तिकरण प्रक्रिया को गभीर भाव दुर्बल कर दे थाए। किसी पॉइंट देखो फर्स्ट देखिए शिक्षागत सुजोग क्षेत्र में लिंग व्यवधान कारण कौन कौन कारण रही फर्स्ट है पितृकेन्द्रिक सामाजिक व्यवस्था समाज में पुओ मानक वंशर प्रदीप और रोजगारक्षम भावी से शिक्षा को अधिक प्राधान्य दि जाए जो झील मान पर घरी मनक ज्ञान करा पितृकेन्द्रिक समाज कौन ना पुरुष को से अधिक गुरुत्व दिया अधिक प्राधान्य दि जाऊला यदि किसी भी आर्थिक अवस्था व आर्थिक स्थिति खराब होता ताल झील मान पाठपढ़ा बंद हो जाता है झील मान कौन कहते जेहतु झील मैंने बाहर अन्य घर को जी से झील मान पाठपढ़ा गुरुत्व दि जाऊ ना पुओ मान शिक्षा उपर बहुत गुरुत्व दि जाता से जेहेतु वंशर प्रदीप रोजगारक्षम बुझेगा। नेक्स्ट आसला दरिद्र और आर्थिक समस्या सीमित आर्थिक संबल थिबा परिवार गुड़िक झील अपेक्षा पुअर पाठपढ़ा पछरे टंका खर्च करने को श्रेयस्कर मनती है माने अल्प पैसा सीमित आर्थिक संबल से परिवार लोग कहते झील अपेक्षा पुअर पाठपढ़ा पछरे अधिक टंका खर्च करने को ठीक बोली भावती है पुओं पाठपढ़ा झील पाठपढ़ा को गुरुत्व दिखती ना बुझेगा। आसला घरोई कार्यर बोझ छोट बयस झील मान घर कम रोसई और छोट भाई भौणी को देखाशुना करने दायित्व दि जा फल से विद्यालय जापारती ना छोट बयस झील मान रही घर कम करने दिजाए रोसई कम दि जाए और जो छोट भाई भौणी मान रही से देखाशुना करने से जत्न नेबार दायित्व क्या दि जाए ना झील मान को दि जाए जेहेतु बापा मामा काम करने को जाती आर्थिक परिस्थिति खराब थी जहाँफल कि पाठ पढ़ाई सुजोग पाती ना विद्यालय को जापारती नहीं पढ़ाई दिन आसला बाल्य विवाह अनेक अंचल कम बयस झील मान बह करदे फल से उच्च शिक्षा अधारू बंद हो अनेक अंचल कौन हुए ना कम बयस झील मान सब बाहर करते बाल्य विवाह प्रथा जोटा कि आगर प्रचलित था ताद्वारा कौन होता ना झील मैंने पाठ पढ़ी पार ना अधारू पाठपढ़ा बंद होता ड्रप आउट से करते सुरक्षा और गमनागमन समस्या उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय गुड़िक गाँ ठारू दूर बाटर निर्यातना असुरक्षित परिवेश भाव अभिभावक मैंने झील मानू पठाते
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ବାଟରେ କାଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଭୟରେ ଡରରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପିତାମାତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ବିଶେଷ କରି କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପୃଥକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ନଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ନଥାଏ, ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦିନ ଆସିଲା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଏହାର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷାରେ ଏହି ଅସମାନତା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାରେ ଏ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ପରାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି। ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ମହିଳାମାନେ ଭଲ ଚାକିରି ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରୂପେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରଖେ। ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଭଲ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ନିମ୍ନ ମଜୁରୀ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଅଣସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳିଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଯାଇକି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବା କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରଭାବ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ। ଶିକ୍ଷା ବିନା ମହିଳାମାନେ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିନା ମହିଳାମାନେ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା। ଅଶିକ୍ଷିତ ମା'ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମା'ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅଭାବ। ପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତି ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ କ୍ଷମତା ଚଲାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ଷମତାକୁ ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଚଲାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସିଲା ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶକୁ ରୋକିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜକୁ
पुरुषों अपेक्षा दुर्बल बोली भाविबाकु बाध्य हुअन्ति, जहाँ सेमानक व्यक्तित्व विकास को रोकी थाए वा बाधा प्राप्त करिथाए। देन आसला कन्क्लूजन। शिक्षा हेउछि महिला सशक्तिकरण सबुठारु शक्तिशाली माध्यम। शिक्षा हेउछि कन महिला सशक्तिकरणर सबुठारु शक्तिशाली माध्यम, पावरफुल माध्यम होउछि कोउटा ना शिक्षा। जे पर्यंत शिक्षा क्षेत्र में लिंग व्यवधान को दूर करा जाए नहीं, से पर्यंत एक समानता भित्तिक समाज गठन असंभव। जे पर्यंत कौन ना माने जो लिंग व्यवधान को दूर करा जाए नहीं शिक्षा क्षेत्र में, से पर्यंत समानता भित्तिक समाज गठन होउछि गोटे असंभव कार्य। एथिपाई सरकारी स्तर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भली योजना और सामाजिक सचेतनता व्यापक आवश्यकता रही। सामाजिक स्तर में कौन रही गोटे स्लोगान रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही योजना एवं सामाजिक सचेतनतार व्यापक आवश्यकता रही। यहाँ गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। कारण एमडीसी जेंडर एंड एजुकेशन फ्री नोट्स पीडीएफ तक टेलीग्राम चैनल जॉइन कर। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलनी। नेक्स्ट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर पे आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर। जहाँ भी डाउट हो मत कमेंट जनाओ। ओके।